ito guys, yung crema de calabasa. Spanish recipe. Ayan. Ngayon, i-blend ko ito. Blender lang. Ayan siya. Para maging puree. Super easy recipe. Spanish recipe. Ayan, i-blend ko na guys ha. Yan, naka-off na po yung ano natin. Okay. Ayan, ito na mga kaibigan. Yung crema de calabasa. Ayan, ito lang. Ito lang kakainin. First plate. Ayan. Ayan siya. Kaya thank you so much for watching. Ang sarap nito guys. Healthy. Healthy recipe. Ayan, kalabasa.